ভিডিওটা হবে रक्षाबंधन जेहेतु रक्षाबंधन पूरा तैयारी चली है पूरा एकदम प्रॉपर चले एकदम प्रॉपर फूल सूल लगा लोग एकदम चले फूल सूल देखले एक गस फूल सूल देखले फूल सूल लगा चले तो गाइस हो गेलो सो गाइस मार दिलो मके आज रक्षाबंधन मार खाली मुई देखली एरकम है देखिले गाइस देखिले गाइस ये देखिले तोरा का 1000 टाका लेबे कर देखिले 10 টিকা রাখিলে देखिले गाइस 10 টিকা রাখিলে देखिले আর এই দেখে বসে আছে এলা সব 10 টিকা রাখি আর মোর সঙ্গে 500 টাকা লিবে এখন আমি গাত না ধুইছি এখন গাতটা ধুই লিব গাতটা ধুইকে गाइस बर्फन गिरे बाहर देखिले ऊपर देख बर्फन गाटा धुई के आसी गाइस गाटा धुई के आसी बंधन আছে মই এখন লুকাই আছি এনেকে মোর সামনে পয়সা নাকি গাইস পালক নিচে লুকাই আছি গাইস মই এই যে দেখ গাইস লুকাই আছি গাইস গাইস পয়সা নাকি তো মোর চিন কাবাব ডমডম হয়ে যাবে গাইস চিন টপাক ডমডম গাইস गाइस आज की ब्लॉग बनबे कोनो बुझा नै बचे एटाके ना उल्टा पुल्टा बनाय अछि केला गाइस तो गाइस गासा धुई आही गलु गाइस गासा धुई के आई गेली और এখন हमरा राखी पिनबो दुटा भनी আছে की दिबो चिन कपाप डमडम दिबो ओदेरके মই तो गाइस এখন তোর ভাই रेडी हो गेलो मजा से ड्रेस पति लगाई के এখন हमरा राखी बंधा बंदी हवा राखी राखी ओ मेरे राखी चल गाइस मिलते हैं राखी बंधन में गाइस এখন মই রাখি বানবো তো তহনি মান দেখি থাক এয়া রেডি হয়েছে কি কাজে খাতেলে বরফি এটা লাইক এটা একটা বরফি খাই দিল পাগলা কি মুনাই খাইছি বরফি দেখলি রাখি বাঁধা স্টার্ট হয় না কে বরফি কে মার দিল দিকে সে নিজে খাই লাইছে ভিডিও বানাচ্ছি আয়ো মা কোথায় মুঝে মনে নেই ওই গাইস কোন বরফি না খাইছি আগে মোর রাখি না বাঁধার আগে খাই কে কসম খাই বরফি মুখ লাগে মনে হয় খাইছি এ হবে কবে তুই তো 5 টাকা 10 টাকা বরফি টাকা কম বলছে যা যা হবে নাই খাইছি দেখ তো হবে রাখি বাঁধিয়ে না কে বরফি কে মার দেইছে দিকে সে কি বলবো আরে কাম তোরে লাগে না এখন পানি ঝিটকাছে মুখে গোটাকে ভিজাই দিলি পানিটা মুখে चावल लगा भी भात खावर छोड़िए चावल लगा ओम जय जय ओए लाइस बन दियो खुलाई जा बेटा इगला तो कॉलेज गले खुलते ला एक मेडिकल हां खुलते ला तो सुता खुलते हो गेल की लागे बर्फीटा ओइटा चोरी वाला जड़ चोराई के आगे खाई रही राहु गपा गप खाई रही आशीर्वाद से मोर सामने ओ देव तू देव ना तू देव ना देवती अरे ले न तू की कोन भगवान नहीं ओकरा जे पंडे तू हेलो मुई जितली न तू ना जितलो होते कोटा पेन भेज दीजिए तू मोर ओलगन थाल दे की फोकस নাই দুটা বনি আছে দুজনে জনে রাখি বানছে তো 300 টাকা এই যে শুনে এটা লাগে লাইট মান 300 টাকা ভালো লাগছে ময়ূর বানছে এটা বান এটা আমটা তোমটা কি বানলি না এই দামিটা তুই বানছি আমি দামি বানি 10 টাকা লাগে না 30 টাকা এটা 30 টাকা তোর কানে দামি এটা तेरे सो साड़ी का बना लो को दे 2000 টাকা ये घुरा पैसा घुरा ओए घुरा पैसा তোরা কিবা দিব লাগে লাল একটু লিছে দে নাকি তুই এখন দিলি না তো 10 ये 2000 টাকা তোরা কা ভিখারি 30 টাকা 30 টাকা ले লোকের খাবে খাইলে একটা 1000 খাচ্ছে चोराई का के खाई दिस राखी नहीं बंद से दिखले तो काके खावा गया आशीर्वाद आ गेल गीप আমার চুনু পাখিটা জানো বা বাবু কোন বন্ধ নাই বন্ধি খানে এরা পিনছে মুট লাগা পিনছে না রে তিমাঠু কোন বলছে না এই নাই মুট নাই লাগা ती बलक नाही राधिके मुट उठा
মাঠু বলে ইয়ে নাই খাবে লাডু না খাবে খাও ওগুলো মিঠি সেটা নাই খাই না কেন খাই খাবি মানে মোটু বাবু কে শুনলে না রাজীবটা তুই খাইবি না রাজীবটা তুই রাজীবটা রাখা তাহলে বাবু কে শুনলে বাই এটা है प्यार ও লোকটা খাইলো घर ले যাবি কি বলছিস বাবু কে মেদিও রে বালতি তুই খিচুড়ি খাই যাবি